Hello Sobat Sains. Welcome to @JoaT Motivation YouTube channel. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat. This channel is dedicated to inspiring you to reach your full potential while living life with passion and energy. We share powerful motivational content, wisdoms, and humors to help you stay motivated and focused. Stay healthy and peaceful always. Video kali ini menyajikan teknologi Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) atau juga disebut multiplexing pembagian panjang gelombang yang padat. Pembagian panjang gelombang yang padat. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang seru banget, yaitu tentang masa depan telekomunikasi di Indonesia. Teknologi yang terus berkembang membawa kita ke era baru yang penuh dengan inovasi. Kalian tahu kan, sekarang ini internet udah kayak kebutuhan pokok ya. Hampir semua aspek kehidupan kita terhubung dengan internet. Semua hal butuh internet, mulai dari chatting sampai belanja online, bahkan untuk bekerja dan belajar dari rumah. Nah, disinilah peran infrastruktur telekomunikasi jadi penting banget. Tanpa jaringan yang kuat dan stabil, semua aktivitas online kita bisa terganggu. Indonesia dengan banyak pulau dan penduduknya, punya tantangan besar untuk membangun jaringan internet yang bagus dan merata. Tapi, tenang aja. Pemerintah dan berbagai pihak terus berupaya untuk memperbaiki infrastruktur ini. Ada teknologi canggih nih, namanya DWDM dan ROADM, CDC, yang sudah diimplementasikan juga di Indonesia. Teknologi ini memungkinkan transmisi data yang lebih cepat, stabil, handal, dan efisien. Penasaran? Yuk kita bahas bareng-bareng. Kita akan kupas tuntas bagaimana teknologi ini bekerja dan apa manfaatnya bagi kita semua. Jangan sampai ketinggalan ya. Kalian bisa bayangin nggak sih, gimana informasi bisa dikirim secepat kilat? Di zaman sekarang, kecepatan internet udah jadi kebutuhan utama. Bayangin, kita bisa streaming film, video call, dan download file besar dalam hitungan detik. Semua itu bisa terjadi lewat kabel optik yang tipisnya kayak rambut. Kabel ini nggak cuma tipis, tapi juga kuat dan mampu mengirim data dengan kecepatan luar biasa. Nah, ini dia keajaiban DWDM, atau Dense Wavelength Division Multiplexing. Teknologi ini memungkinkan banyak data dikirim sekaligus dalam satu kabel optik. Jadi, teknologi ini bisa ngirim banyak data sekaligus dalam satu kabel optik. Bayangin aja, satu kabel bisa ngirim data sebanyak ribuan gigabyte per detik. Kayak jalan tol yang punya banyak lajur. Masing-masing lajur bisa dilewatin mobil dengan kecepatan tinggi tanpa saling tabrakan. Setiap lajur diibaratkan sebagai saluran data yang bisa berjalan bersamaan tanpa gangguan. Hasilnya, internet jadi super cepat, nonton film HD atau video call pun lancar jaya. Terus, ROADM itu apa? ROADM, atau Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexer, adalah teknologi yang nggak kalah penting. Ibaratnya, ROADM ini kayak polisi lalu lintas yang ngatur jalannya data di kabel optik. Dia bisa nambahin, ngurangin, atau ngarahin data sesuai kebutuhan. Jadi kalau ada data yang perlu dikirim ke arah tertentu, ROADM bisa langsung mengatur jalurnya. Dia bisa nambahin, ngurangin, atau ngarahin data sesuai kebutuhan. Teknologi ini bikin jaringan kita lebih fleksibel dan efisien. Jadi, internet kita bisa tetap stabil meskipun banyak yang pakai. Bayangin, di kafe atau tempat umum lainnya, kita bisa tetap menikmati koneksi internet cepat dan stabil tanpa gangguan. DWDM dan ROADM ini emang duet maut yang siap bawa Indonesia ke era konektivitas tanpa batas. Dengan teknologi ini, kita bisa berharap masa depan yang lebih terhubung dan efisien. Indonesia siap melangkah ke era digital dengan kecepatan dan stabilitas yang luar biasa. Sekarang, teknologi 5G lagi happening banget ya. Internetnya super cepat, download film cuma sekejap. Tapi kebutuhan internet kita juga jadi makin besar. Nah, disinilah peran DWDM dan ROADM makin penting. Mereka kayak pipa yang bisa nampung air lebih banyak. Jadi internet kita tetap ngebut meskipun banyak yang pakai. Nggak cuma 5G, teknologi internet ke rumah-rumah atau FTTH juga butuh DWDM dan ROADM, biar internet di rumah kita tetap stabil dan ngacir. Di balik kecanggihan DWDM dan ROADM, ada beberapa komponen penting yang bekerja sama kayak tim orkestra. Setiap komponen punya peran spesifik yang sangat krusial untuk memastikan data bisa dikirim dengan cepat dan efisien. Pertama, ada transponder, yang fungsinya kayak penerjemah bahasa. Dari bahasa yang dimengerti komputer, ke bahasa yang bisa dikirim lewat kabel optik.
Transponder ini mengubah sinyal elektronik menjadi sinyal optik, dan sebaliknya, sehingga data bisa dikirimkan dengan kecepatan tinggi melalui jaringan fiber optik. Terus, ada multiplexer yang tugasnya kayak penggabung jalan, jadi banyak data bisa dikirim barengan dalam satu kabel optik. Multiplexer ini memungkinkan beberapa sinyal data untuk digabungkan menjadi satu sinyal optik, sehingga meningkatkan efisiensi dan kapasitas jaringan. Di ujung sana, ada demultiplexer yang misahin lagi data-data itu. Terus diterjemahin lagi ke bahasa komputer sama receiver. Demultiplexer ini memisahkan sinyal optik yang telah digabungkan oleh multiplexer, sehingga data bisa diterima dan diproses oleh perangkat komputer. Nah, ROADM punya OXC yang bisa nambahin, ngurangin, atau ngarahin data sesuai kebutuhan. OXC ini memungkinkan jaringan untuk lebih fleksibel dan dinamis, sehingga bisa menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan data secara real-time. Ada juga amplifier optik yang bikin sinyal data tetap kuat meskipun udah dikirim jauh. Amplifier ini memperkuat sinyal optik yang melemah selama perjalanan, sehingga data bisa sampai ke tujuan dengan kualitas yang tetap terjaga. Canggih kan? Dengan semua komponen ini bekerja bersama, DWDM dan ROADM bisa memberikan performa jaringan yang luar biasa. Teknologi DWDM nggak cuma ngandelin banyaknya jalur data, tapi juga terus berinovasi biar internet makin ngebut. Salah satunya dengan teknik modulasi canggih, seperti QPSK, MLAWCAM, dan 664CAM, mendukung transmisi data hingga 800 Gbps, dengan implementasi menuju 1 Tbps. Jadi, satu jalur data bisa bawa informasi lebih banyak. Kayak bahasa sandi yang bikin pengiriman data jadi lebih efisien. Semakin canggih modulasinya, semakin banyak data yang bisa dikirim dalam satu waktu. Hasilnya, internet kita jadi super cepat. Sekarang, DWDM udah bisa ngirim data hingga ratusan terabit per detik dalam satu kabel optik. Wow, keren banget kan? Teknologi DWDM dan ROADM ini udah banyak dipakai di Indonesia loh. Perusahaan telekomunikasi pakai DWDM dan ROADM biar internet kita cepat dan stabil. Nggak cuma itu, kantor-kantor pemerintahan dan sekolah-sekolah di seluruh Indonesia juga bisa terhubung dengan cepat dan aman. Perusahaan-perusahaan besar, kayak bank dan toko online, juga ngandelin DWDM dan ROADM, biar transaksi dan bisnis mereka lancar jaya. Buat perusahaan, pakai teknologi baru itu harus dipikirin untung ruginya. Nah, DWDM dan ROADM ini punya banyak keuntungan loh. Pertama, lebih hemat biaya. Kedua, gampang dikembangin kalau butuh internet lebih cepat. Ketiga, jaringannya lebih andal dan jarang gangguan. Jadi investasi di DWDM dan ROADM itu keputusan yang cerdas untuk masa depan bisnis yang lebih efisien. Meskipun canggih, DWDM dan ROADM juga punya tantangan. Misalnya, biaya awalnya mahal, butuh tenaga ahli yang pintar, dan perlu sistem keamanan yang kuat biar data kita aman dari hacker. Tapi tenang, tantangan ini bisa diatasi dengan kerjasama antara pemerintah, perusahaan, dan universitas. Teknologi itu terus berkembang, termasuk DWDM dan ROADM. Kedepannya, teknologi ini bakal makin canggih dan terhubung dengan teknologi lain, kayak jaringan kuantum. Wah, internetnya pasti super cepat dan super aman. Nggak cuma itu, nanti jaringan DWDM dan ROADM bisa ngatur dirinya sendiri pakai teknologi AI, jadi lebih efisien. Indonesia harus siap sambut teknologi ini, biar nggak ketinggalan zaman. Perjalanan Indonesia menuju era digital masih panjang. Tapi, dengan DWDM dan ROADM, kita punya modal untuk wujudkan mimpi Indonesia yang lebih maju. Internet cepat bukan cuma buat gaya-gayaan, tapi juga untuk akses pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi bagi semua orang. DWDM dan ROADM adalah jembatan emas untuk wujudkan mimpi itu. Yuk, kita dukung pemerintah dan perusahaan untuk membangun infrastruktur telekomunikasi yang canggih dan merata di seluruh Indonesia. Teknologi terus berkembang dengan cepat. Kita harus terus belajar dan beradaptasi. Yuk, kita manfaatkan teknologi termasuk DWDM dan ROADM untuk menciptakan masa depan Indonesia yang lebih cerah. Jangan berhenti belajar dan terus ikuti perkembangan teknologi terbaru. Karena di era digital ini, siapa yang menguasai informasi dan teknologi, dialah menangnya. Break time zone-nya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng biar nggak ketinggalan konten seru lainnya.
Dan jika ada request untuk pembuatan video-video konten lainnya dan lebih spesifik, please get contact with us through email joetmotivator@gmail.com. Stay tuned as we explore technologies shaping our world. Like, comment, and share at Joet Motivation YouTube channel. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Joet Motivation. Video kali ini memaparkan teknologi Private G. Lihat ini. Private 5G network kita udah aktif. Sinyal super cepat. Semua data langsung terkoneksi ke setiap perangkat dalam hitungan milidetik. Bagus. Tapi yang aku pengen tahu, bisa nggak sinyal ini bantu download file lebih cepat dari aku bikin copy? Jadi, Private 5G ini beda dari 5G biasa. Kamu punya jaringan sendiri yang aman, cepat, dan nggak ada orang lain yang ganggu. Bayangin, kamu punya jalan tol pribadi tanpa macet. Jalan tol pribadi? Jadi ini kayak jalan tol buat mobil terbang aku? Ya, tapi yang terbang itu data kamu. Nggak perlu lagi nunggu sinyal nyasar. Semuanya terkoneksi secepat kilat. Di manufaktur, Private 5G memungkinkan semua robot dan mesin terhubung tanpa delay. Jadi, kalau mesin bikin kesalahan, langsung ketahuan dalam detik. Otomatisasi 100% tanpa gangguan. Robot yang the best scene tak kerja ya? Bayangin, dokter bisa operasi dari jarak jauh dengan presisi yang luar biasa berkat koneksi Private 5G. Semuanya real time, nggak ada lag. Jadi dokter nggak perlu capek datang ke rumah sakit. Dokter bisa operasi sambil nyantai di pantai. Private 5G juga dipakai di pertambangan. Semua kendaraan otonom terhubung. Semua operasi tambang dipantau secara real time. Lebih aman, lebih cepat. Ya, jadi nggak ada lagi kendaraan nyasar ke jurang ya? Betul, kecuali kalau drivernya robot mabuk. Di sektor transportasi, Private 5G bikin semua kendaraan otonom bergerak lebih efisien. Semua terhubung tanpa delay. Nggak ada lagi macet. Bayangin, drone kamu nyampe tujuan sebelum kamu selesai minum kopi. Bandara juga makin canggih. Semua proses dari check-in sampai boarding terhubung dengan Private 5G. Bayangin nggak, ada lagi antrean panjang atau tas yang nyasar. Akhirnya nggak ada lagi koper yang jalan-jalan sendiri. Di utilitas, Private 5G memungkinkan pemantauan energi secara real time. Jadi kalau ada masalah, langsung ketahuan sebelum mati lampu. Jadi, gak diulang gusti yang datang 5 jam kemudian. Private 5G akan mengubah cara bisnis bekerja. Semua jadi lebih cepat dan lebih aman. Efisiensi meningkat drastis. Di logistik, Private 5G memastikan semua proses berjalan lancar. Paket kamu gak bakal nyasar lagi. Di sektor kesehatan, dokter bisa pantau pasien dari jauh. Semuanya terhubung dengan aman. Private 5G bikin inovasi baru di tiap sektor. Jadi, IT bisnismu dengan Private 5G, kamu terbit set, kaca jolian kan bridge ready. Jadi, it's subdipir Private 5G, siap-siap IT joketing golden buzz. Private 5G adalah masa depan bisnis tanpa gangguan, tanpa batas. Jangan lupa subscribe, karena dengan Private 5G, kamu nggak cuma lebih cepat, kamu juga lebih pintar. Terima kasih sudah menonton. Like and subscribe untuk update teknologi yang seru. Stay tuned as we continue to explore the technologies that shape our world. Don't forget to subscribe, like, comment, and share at Joet Motivation YouTube channel. Welcome to Joet Motivation YouTube channel. This channel is dedicated to inspiring you to rise up and reach your full potential while living life with passion and energy. We share powerful motivational, humor, and education content and wisdoms to help you stay motivated and focused. Stay healthy and peaceful always. Breakout is all of his love. Tahu nggak? 6G bakal menguasai 60% market global dalam 5 tahun pertama. Kecepatannya bukan main. 60%. Jadi, bisa download trilogi film sambil bikin kopi. Nggak cuma itu, kopimu bakal siap sebelum kamu sempat pencet tombol play. 6G nggak cuma cepat, ini super cepat. Kecepatan bisa 100 Gbps dengan latensi hampir nol. China bakal memimpin market share dengan 40%. Amerika Serikat sekitar 25%. Sisanya ke Eropa dan Asia. Jadi, kita bisa streaming 100 film sekaligus sambil main game VR. Betul. Dan the very tight prime dime sungguh. Di dunia kesehatan, 6G memungkinkan operasi jarak jauh tanpa delay. Dokter di Jakarta, operasi pasien di Bali, real time. Nah, dokter bisa makan burger sambil operasi. Asal jangan salah gigit burger pas lagi bedah jantung.
Mobil tanpa supir bakal makin pintar dengan 6G. Semua kendaraan, lampu lalu lintas, dan jalan bisa saling ngobrol. Nggak ada lagi macet. Jadi kita bisa tidur di mobil, dia nyetir? Betul, pas bangun tidur udah sampai tujuan, mungkin sambil mobil pesenin kopi juga. Di pertanian, drone yang terhubung 6G bisa memantau kelembapan tanah dan memprediksi waktu panen, tanpa petani harus keluar rumah. Jadi, petani bisa kerjakan hal lain atau menanti dari rumah saja? Betul, tepan tinggal diurus sama drone. Dengan 6G, VR dan AR bakal terasa ya dunia nyata. Pengalaman VR-mu bakal super nyata dan heltes. Jadi alasan manusia nanti udah nggak berlaku lagi ya? 6G nggak cuma buat internet cepat, tapi juga buat bisnis jalan lebih efisien. Semuanya terhubung secara real time. Perusahaan bisa ngeluncurin produk baru dalam hitungan hari, bukan bulan. Kolaborasi global, sama mudahnya dengan kirim pesan. Dan nanti nggak ada lagi alasan buat menunda kerjaan. Bos bisa pantau kita dari mana saja. Real time. Bisnis dapat jalan 24 jam sehari, 7 hari seminggu tanpa henti. Jadi kita berliburan setahun. Kalau robot yang kerja, Iya tahu robot juga bisa gantikan kita pergi di liburan. kalau kamu masih stuck di 5G, bersiaplah karena nggak lama lagi 6G bakal nyusul kamu dengan kecepatan kilat ya. 6G bukan cuma cepat, ini revolusi. Nanti depan teknologi dan bisnis. Stay tuned as we continue to explore the technologies that shape our world. Don't forget to subscribe, like, comment, and share at Jote Motivation YouTube channel. Hello Sobat Sains, welcome Joe Motivation YouTube channel. This channel is dedicated to inspiring you to reach your full potential while living life with passion and energy. We share powerful motivational content, wisdoms, and humors to help you stay motivated and focused. Stay healthy and peaceful always. Video kali ini menyajikan teknologi Internet of Things IoT. IoT, teknologi yang bikin benda di sekitar kita ngobrol. Yuk, kenali peluang besarnya di Indonesia. Kulkas bilang ke kamu kalau sayuran hampir habis, atau lampu rumah otomatis mati pas kamu tidur. Nah, itu yang disebut dengan Internet of Things IoT. Yuk, kita bahas bagaimana IoT mengubah hidup kita di Indonesia. IoT itu kayak kita kasih otak ke benda-benda di sekitar kita. Misalnya, sensor di kebun yang tahu kapan tanaman butuh air atau mobil yang tahu kapan harus berhenti. Pada tahun 2025, bakal ada lebih dari 75 miliar perangkat IoT terhubung. Koneksi 5G bikin perangkat ini lebih efisien. Di Indonesia, IoT jadi kebutuhan, dari pertanian sampai smart city. Pasar IoT global diproyeksikan mencapai $1,1 triliun pada 2026, terutama di sektor manufaktur, otomotif, dan kesehatan. Di Indonesia, IoT juga berkembang pesat. IoT jadi tulang punggung di telekomunikasi, pertanian pintar, dan logistik. Dengan jaringan 4G dan 5G yang meluas, Indonesia jadi lahan subur buat IoT. IoT terdiri dari beberapa komponen penting. Perangkat, seperti sensor atau kamera yang ngumpulin data, kayak sensor tanah di pertanian. Jaringan, data dikirim lewat Wi-Fi atau jaringan 5G. Platform IoT, semua data dikumpulin di cloud atau server dan dianalisis pakai AI. Hasilnya bikin perangkat kita lebih pintar. Di Indonesia, peran telekomunikasi dalam IoT sangat penting. Operator seperti Telkomsel dan XL Axiata menyediakan konektivitas buat perangkat-perangkat ini. Nggak cuma buat internet di HP, tapi juga buat sensor IoT yang butuh sinyal stabil. Kayak sensor di mobil pintar atau lampu lalu lintas pintar di smart city. Di IT, IoT diintegrasikan dengan cloud dan AI buat mengolah data besar. IoT bikin keputusan bisnis lebih cepat dan tepat. Di pertanian, sensor IoT kasih tahu kapan menyiram tanaman. Di manufaktur, mesin bicara kalau butuh perbaikan. Di retail, IoT bantu pengelolaan stok otomatis. Ini hemat waktu dan biaya. IoT menghasilkan pendapatan besar dari sektor otomotif dan kesehatan. Di Indonesia, sektor pertanian pintar dan telekomunikasi akan terus jadi sumber utama revenue. Ke depan, smart city dan otomotif akan jadi sektor penyumbang terbesar revenue dari IoT. Kelebihannya, efisiensi tinggi,
IoT bikin semuanya otomatis dan lebih cepat. Penghematan biaya. Nggak ada lagi downtime di pabrik karena semua bisa dipantau otomatis. Tantangannya, keamanan data. Perangkat IoT rawan serangan siber. Solusinya, perlu enkripsi data dan pengelolaan ketat buat melindungi privasi. IoT bukan cuma teknologi canggih, tapi cara baru membuat hidup kita lebih produktif. Dari pertanian hingga kota pintar, IoT adalah masa depan yang sudah datang. Yuk, hadapi revolusi digital ini dan jadikan Indonesia lebih cerdas dengan IoT. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng biar nggak ketinggalan konten seru lainnya. Dan jika ada request untuk pembuatan video konten lainnya dan lebih spesifik, please get contact with us through email joatmotivator@gmail.com. Stay tuned as we explore technologies shaping our world. Like, comment, and share at Joat Motivation YouTube channel. Woi, investor, udah siap bikin duit lo kerja sekeras lo? Cek nih. Bayangin, proyek FTTH backbone yang keren abis pakai kombinasi fiber optic OSP. Dari OLT 3 ke 2 port di dalam ruangan ke ODC, terus di udara ke rumah lo pakai ONT dual band. Kita ngomongin jangkau 12.000 rumah, dan dapetin 6.500 pelanggan selama 10 tahun. Paket layanan? Ada dong, 30 MB seharga 240.000, 50 MB 280.000, 75 MB 300.000, dan 100 MB 360.000. Kriteria investasinya? IRR di 37,9%, NPV hampir 74 miliar, balik modal dalam 3 tahun, dan rasio net fee bersih 2,91. Nah, bagi hasilnya gimana? Untuk 10 tahun pertama, 25% buat pemerintah daerah, 55% buat lo, dan 20% buat anak perusahaan pemerintah. Tapi tunggu dulu, makin seru setelah 5 tahun. Total investasi yang dibutuhkan? 47,6 miliar selama 10 tahun. Proyeksi keuntungan kotornya gede banget, 132 miliar. Jadi mau ubah fiber optic jadi tumpukan uang? Proyek FTTH ini emang the best. Pencet tombol like, yuk kita raih rezeki. @Joat Motivation. Fixed mobile convergence technology revolutionizes your world. Join me as I dive into the latest FMC technology and try to figure out how it's going to change our lives in 2024. The world is on the cusp of a revolution, and FMC technology is at the forefront of it. From smart homes to efficient healthcare, this innovative tech is promising to transform every aspect of our daily lives in 2024. With its ability to integrate systems, streamline processes, and make our lives easier, FMC technology is set to be the game changer we've all been waiting for. We've all been there, stuck in traffic, waiting in line, or dealing with bureaucratic red tape. These everyday frustrations can be overwhelming, and it's not just individuals who suffer. Businesses, too, face their own unique set of challenges. From inefficient supply chains to inadequate communication networks, the absence of FMC technology can lead to significant losses in productivity and revenue. Without FMC technology, consumers are often forced to navigate complex systems, jumping from one platform to another, trying to get things done. It's a hassle that can leave us feeling frustrated and defeated. Moreover, the lack of integration leads to a lack of transparency, making it difficult to track progress, identify problems, or make informed decisions. Moreover, the current state of affairs can be detrimental to the environment. With inefficient systems, we're wasting resources, energy, and time, all of which can have a devastating impact on our planet. By integrating FMC technology into our daily lives, we can reduce waste, minimize our carbon footprint, and create a more sustainable future. The consequences of not adopting FMC technology can be far-reaching, affecting not just our daily lives but also the planet we call home. It's clear that we need a better way, and that's exactly what FMC technology promises to deliver. In the healthcare industry, FMC technology is being used to create personalized treatment plans, monitor patient progress, and improve overall health outcomes. In transportation, it's streamlining logistics, reducing congestion, and making our daily commutes more efficient. In our homes, it's making our lives more comfortable, convenient, and connected. The applications are endless, and the benefits are undeniable.
Take, for instance, the city of Singapore, which has successfully integrated FMC technology into its transportation system. The result? A 30% reduction in traffic congestion, a 25% decrease in travel time, and a significant drop in air pollution. It's a groundbreaking example of what can be achieved when FMC technology is employed on a large scale. One of the most remarkable examples of FMC technology's innovative potential is the story of a hospital in the United States, which used FMC technology to create a real-time monitoring system for its patients. The results were astounding: a 40% reduction in hospital-acquired infections, a 20% decrease in patient recovery time, and a significant improvement in overall patient satisfaction. The transformative power of FMC technology cannot be overstated. It has the potential to revolutionize every aspect of our lives, from healthcare to transportation, and from our homes to our businesses. As we look to the future, it's clear that FMC technology will play an integral role in shaping our world. It's up to us to embrace this innovative tech and harness its power to create a better, more sustainable future. So, how do you envision FMC technology changing your life in 2024? Share your thoughts in the comments below, and don't forget to tune in next time for more insights into the world of FMC technology. Only at Joke Motivation YT channel. Hello Sobat Signs den Motivation. Welcome to Joet Motivation YouTube channel. This channel is dedicated to inspiring you to rise up and reach your full potential. We share powerful motivational, science, technology, and humorous content to keep you focused. Stay healthy and peaceful always. Have you ever noticed the intricate patterns in nature? Look closely at a fern. Each leaf is a miniature version of the whole plant. Or consider the branching of a tree, a snowflake, even the veins in our hands. These are all examples of fractals. Fractals are stunning visual representations of mathematical equations. They are infinitely complex, yet somehow familiar. This mesmerizing animation showcases the Mandelbrot set, one of the most famous fractals. As we zoom in, we see the same patterns repeating on smaller and smaller scales. This self-similarity is a hallmark of fractals. From the smartphones in our pockets to the algorithms that power our online world, fractals are quietly revolutionizing technology. Scientists and engineers are harnessing the power of fractals to develop cutting-edge innovations in fields like telecommunications, artificial intelligence, and even finance. Fractals allow us to design antennas that can receive a wider range of frequencies, leading to faster and more reliable wireless communication. In the realm of artificial intelligence, fractals help us analyze massive datasets and make predictions with remarkable accuracy. But how did these intricate patterns go from mathematical curiosities to technological powerhouses? To understand that, we need to journey back in time to the birth of fractal geometry. Our story begins in 1975 with a mathematician named Benoit Mandelbrot. He was fascinated by the rough, irregular shapes found in nature: coastlines, mountains, clouds, shapes that traditional geometry struggled to describe. Mandelbrot realized that these natural phenomena possessed a hidden order, a kind of self-similarity that repeated across different scales. He coined the term fractal from the Latin word fractus, meaning broken or fragmented. In his groundbreaking book, The Fractal Geometry of Nature, Mandelbrot challenged the established Euclidean geometry, which had dominated for centuries. Mandelbrot's ideas were initially met with skepticism from some corners of the mathematical community. Fractals were seen as intriguing but esoteric objects. However, the advent of powerful computers in the 1980s revolutionized the field. For the first time, mathematicians and scientists could visualize and explore the infinite complexity of fractals in stunning detail. Computer graphics allowed researchers to generate images of iconic fractals like the Mandelbrot set, revealing their hidden beauty and intricate structures. These visualizations captivated the public imagination and sparked a surge of interest in fractal geometry.
As computers became more powerful, researchers began to explore the practical applications of fractals. They discovered that these intricate patterns held immense potential in fields as diverse as telecommunications, image compression, and materials science. Fractal antennas, for example, could receive a wider range of frequencies than traditional antennas, making them ideal for use in mobile phones and other wireless devices. Fractal image compression algorithms allowed for significant reductions in file size without sacrificing image quality, paving the way for the efficient storage and transmission of digital images and videos. The once obscure field of fractal geometry was rapidly transforming into an indispensable tool for technological advancement. Imagine trying to draw a fractal by hand. You'd start with a simple shape, then repeat a set of rules over and over, adding more and more detail with each iteration. It would be a painstakingly slow and laborious process. Now, imagine harnessing the power of a computer to do the same thing, but at lightning speed. The exponential growth in computing power over the past few decades has enabled us to generate and manipulate incredibly complex fractal patterns, pushing the boundaries of what was once thought possible. We can now zoom in on fractals to levels of detail that would have been unimaginable just a few years ago, revealing hidden structures and unlocking new insights. We live in an age of information overload. Every day, we generate an unfathomable amount of data, from our online activities to scientific experiments to financial transactions. The challenge lies in making sense of this vast sea of information, extracting meaningful insights from the noise. This is where fractals come in. Fractals provide a powerful tool for analyzing and understanding complex systems, including the massive datasets that characterize our digital world. By harnessing the self-similarity inherent in many natural and man-made systems, fractals help us to navigate the data deluge and extract valuable knowledge. Our world is becoming increasingly complex. From the intricate workings of the human brain to the interconnectedness of global financial markets, we are constantly grappling with systems that defy simple explanations. This complexity is not going away. If anything, it is accelerating. To understand and manage this complexity, we need tools that can keep pace. Fractal technology offers a glimpse into the future of complexity science. By embracing the inherent irregularity and self-similarity of many natural and man-made systems, fractals provide a new lens through which to view and understand our complex world. The fractal revolution is a global phenomenon. From the bustling tech hubs of Silicon Valley to the research labs of Europe and Asia, fractals are making their mark across a wide range of industries. The global market for fractal technology is experiencing remarkable growth, driven by the increasing demand for innovative solutions in areas like telecommunications, data analytics, and software development. North America currently holds the largest share of the global fractal technology market, fueled by the presence of major tech giants and a thriving research ecosystem. Europe and East Asia are also emerging as significant players, with countries like Germany, Japan, and China investing heavily in fractal research and development. This global embrace of fractal technology is a testament to its versatility and its potential to address some of the most pressing challenges facing our world today. Indonesia, with its rapidly growing digital economy and its ambitious technological aspirations, is well positioned to become a major player in the fractal technology landscape. While the adoption of fractal technology in Indonesia is still in its early stages, there are already promising signs of growth, particularly in sectors like telecommunications, agriculture, and finance. Indonesian telecommunications companies are beginning to explore the use of fractal antennas to improve network coverage and capacity, particularly in densely populated urban areas and remote regions with challenging terrain. In agriculture, researchers are investigating the use of fractal analysis to optimize crop yields and manage water resources more effectively. And in finance,
fractal-based algorithms are being used to analyze market trends and make more informed investment decisions. The potential for fractal technology in Indonesia extends far beyond these early applications, as the country continues its digital transformation, embracing technologies like artificial intelligence, big data, and the Internet of Things. The demand for sophisticated data analysis and pattern recognition tools will only grow stronger. Fractals, with their ability to uncover hidden patterns and make sense of complex systems, are uniquely suited to meet this demand. Imagine using fractal analysis to optimize traffic flow in Jakarta's notoriously congested streets, or to predict and mitigate the impact of natural disasters like floods and earthquakes. Fractal-based solutions could also be used to improve healthcare outcomes by enabling earlier diagnosis of diseases and more personalized treatment plans. The possibilities are truly endless. To fully realize the potential of fractal technology in Indonesia, a concerted effort is needed to foster its growth and development. This requires investment in research and development, the establishment of specialized training programs to equip the next generation of Indonesian engineers and scientists with the skills they need to harness the power of fractals, and the creation of a supportive ecosystem that encourages collaboration between academia, industry, and government. By embracing fractal technology and investing in its future, Indonesia can position itself at the forefront of this exciting new frontier, driving innovation, creating economic opportunities, and addressing some of the country's most pressing challenges. The journey into the world of fractals has just begun, and Indonesia has a unique opportunity to shape its trajectory. Fractals may seem like intricate works of art, but at their heart lie elegant mathematical equations. These equations are like choreographed dances, with each step dictating the next, creating intricate patterns that unfold with infinite complexity. Don't let the word equation scare you. Think of it as a set of instructions that tell a point how to move. One of the simplest fractal generating equations is z equals z squared plus c. It might look intimidating, but it's really quite straightforward. Z represents a point on a plane, and C is a constant number. We repeat this process over and over, and as if by magic, a fractal emerges. Perhaps the most famous fractal of all is the Mandelbrot set, named after its discoverer, Benoit Mandelbrot. This iconic fractal is generated by a deceptively simple equation. Zn plus 1 equals Zen squared plus C. Don't be fooled by its apparent simplicity. This equation, when iterated countless times, gives birth to a universe of infinite complexity and breathtaking beauty. Imagine yourself zooming in on a particular point within the Mandelbrot set. As you get closer and closer, you'll discover new patterns emerging, each more intricate and mesmerizing than the last. You'll encounter spirals, tendrils, and even miniature replicas of the original Mandelbrot set itself. Traditional geometry teaches us to think in terms of whole numbers when describing dimensions. A line is one-dimensional, a square is two-dimensional, and a cube is three-dimensional. But what about the irregular shapes we find in nature, like coastlines, clouds, or the branches of a tree? These objects don't fit neatly into our whole number dimensions. This is where the concept of fractal dimension comes in. Fractal dimension allows us to measure the roughness or space-filling capacity of an object, even if it doesn't have a well-defined length, width, or height. A straight line has a fractal dimension of 1, a smooth curve has a fractal dimension slightly greater than 1, and a highly irregular coastline might have a fractal dimension closer to 1.5 or even higher. While the mathematical underpinnings of fractals are fascinating in their own right, what makes them truly remarkable is their wide range of applications in the real world. From designing more efficient antennas to compressing digital images to modeling complex systems like financial markets, fractals are proving to be an invaluable tool across a wide range of fields. The key to unlocking the practical potential of fractals
lies in bridging the gap between their abstract mathematical representations and the concrete challenges we face in science, engineering, and beyond. By developing algorithms and computational techniques that can harness the power of fractal geometry, we are opening up a world of possibilities, paving the way for a new era of innovation driven by the beauty and complexity of nature's own patterns. In the age of smartphones and ubiquitous internet access, we demand seamless connectivity wherever we go. Traditional antennas, with their bulky designs and limited frequency ranges, struggle to keep up with this demand. Enter fractal antennas, a revolutionary technology that leverages the power of fractals to achieve remarkable performance in a compact form factor. Imagine an antenna that can fit comfortably inside your smartphone, yet can receive signals from multiple cell towers simultaneously, ensuring crystal clear reception even in crowded urban environments. Fractal antennas make this possible thanks to their unique geometry. Their intricate, self-similar structures allow them to resonate at multiple frequencies, effectively acting like multiple antennas packed into one. This multi-band capability is crucial for modern wireless communication systems, which operate across a wide range of frequencies to deliver high-speed data and voice services. Fractal antennas enable smaller, more efficient devices without compromising performance, paving the way for the next generation of smartphones, wearable technology, and Internet of Things devices. But the applications of fractals in telecommunications extend far beyond antennas. The human brain is a master of pattern recognition. We effortlessly recognize faces, decipher handwriting, and make sense of the world around us, often without conscious thought. Artificial intelligence aims to replicate this remarkable ability, enabling machines to learn from data and make intelligent decisions. Fractals, with their inherent ability to describe complex, self-similar patterns, are proving to be an invaluable tool in the development of AI systems. Fractal-based algorithms can analyze vast data sets, identifying hidden relationships and patterns that would be impossible to discern using traditional methods. One area where fractal AI is making significant strides is in image recognition. Fractal-based algorithms can identify objects and faces in images with remarkable accuracy, even when those images are distorted, noisy, or partially obscured. This technology has applications in a wide range of fields, from self-driving cars that need to interpret their surroundings to security systems that rely on facial recognition for identification. Agriculture faces mounting challenges in the 21st century. Climate change and a growing population pressure food production. Innovative technologies, including fractals, offer solutions. Fractals describe complex patterns in nature, aiding agriculture. They optimize crop yields, conserve water, and improve soil health. Section 4. Fractals in Finance. Navigating the labyrinth of the market. The financial markets, with their constant fluctuations, have long captivated and confounded investors. Enter fractal analysis, a tool that embraces the inherent irregularity and self-similarity of financial markets. By analyzing these fractal patterns, traders can gain insights into market sentiment and make more informed decisions. Section 1. The Complexity Conundrum. Overcoming the hurdles of fractal implementation. The elegance and power of fractals come with a catch: complexity. Remember those intricate equations and iterative processes we talked about? They require serious computing power, especially when dealing with massive data sets or real-time applications. Imagine a smartphone trying to run a complex fractal algorithm. It would drain the battery faster than you could say Mandelbrot. Another hurdle is the challenge of applying fractals to data that doesn't naturally exhibit self-similarity. While many natural phenomena lend themselves well to fractal analysis, certain fields, like social networks or microeconomics, involve a degree of randomness and unpredictability that can make it difficult to find those telltale fractal patterns. It's like trying to fit square pegs into round holes. Then there's the human element. Understanding and interpreting fractal analysis often requires specialized knowledge and skills.
Training a new generation of scientists, engineers, and analysts to speak the language of fractals is crucial for unlocking the full potential of this technology. It's like learning a new language. It takes time, effort, and a willingness to embrace new ways of thinking. Fractals on the horizon, charting a course for the future of complexity science. The future of fractal technology is brimming with possibility. Researchers are developing new approaches that are faster, more efficient, and capable of handling complex data sets. It's like building a powerful spaceship to explore the fractal universe. Quantum computing is an exciting area of development. Quantum computers can revolutionize fractal analysis, tackling currently intractable problems. Integrating fractals with AI and machine learning is another promising avenue. Combining AI's pattern recognition with fractal analysis creates adaptive, sophisticated systems. From atoms to galaxies, fractals reveal hidden order and beauty. Section 1. Embracing the fractal future. From the antennas in our smartphones to the algorithms that power our online world, fractals have quietly woven themselves into the fabric of modern life. These intricate, self-similar patterns, once relegated to the realm of abstract mathematics, are now driving innovation across a vast array of fields, from telecommunications and artificial intelligence to agriculture and finance. As we delve deeper into the fractal universe, we are discovering new ways to harness the power of complexity, unlocking secrets that have the potential to revolutionize our world. Fractals remind us that the universe is full of surprises, that beauty and order can be found in the most unexpected places. By embracing the elegance and power of fractals, we are opening ourselves up to a new way of seeing the world, one that embraces complexity and celebrates the interconnectedness of all things. The journey into the fractal frontier has just begun, and the possibilities, like the patterns themselves, are infinite. Don't forget to subscribe, like, and share for the next videos. Only at Jote Motivation YouTube channel. Thank you for watching. Hello Sobat Sains. Welcome to Jote Motivation YouTube channel. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat. This channel is dedicated to inspiring you to reach your full potential while living life with passion and energy. We share powerful motivational content, wisdoms, and humors to help you stay motivated and focused. Stay healthy and peaceful always. Video kali ini menyajikan teknologi SDN, Software Defined Networking, yang memisahkan kontrol jaringan dari perangkat kerasnya, memungkinkan pengelolaan jaringan yang lebih otomatis dan dinamis. Jaringan masa depan memahami SD-WAN di Indonesia. Indonesia sedang menuju era digital dengan cepat. Kita semakin bergantung pada internet yang cepat dan bisa diandalkan. Disinilah peran SD-WAN menjadi sangat penting. SD-WAN adalah teknologi jaringan terbaru yang menjanjikan koneksi internet lebih efisien dan aman. Bayangkan, bisnis di seluruh Indonesia bisa terhubung dengan lancar dan aman. Bayangkan juga sekolah-sekolah di desa bisa mengakses internet cepat untuk belajar online. Inilah potensi SD-WAN untuk Indonesia. SD-WAN bukan hanya tren teknologi, tapi kunci untuk membuka potensi ekonomi digital Indonesia. Di era industri 4.0, SD-WAN adalah fondasi bagi bisnis, pemerintahan, dan masyarakat untuk terhubung dan bersaing di dunia. Mari kita bahas lebih lanjut tentang SD-WAN dan bagaimana teknologi ini bisa membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah. SD-WAN atau Software Defined Wide Area Network adalah teknologi yang memudahkan pengelolaan dan pengoperasian jaringan area luas, WAN. Sederhananya, SD-WAN memungkinkan perusahaan untuk menggunakan berbagai jenis koneksi internet, seperti broadband dan 4G LTE, untuk menghubungkan kantor pusat dengan cabang-cabangnya. SD-WAN terdiri dari 4 komponen utama: orchestrator, controller, edge devices, dan security layer. Orchestrator bertugas mengelola kebijakan jaringan, sementara controller mengarahkan lalu lintas data. Edge devices berada di lokasi cabang, dan security layer melindungi data melalui enkripsi. Bagaimana cara kerjanya? SD-WAN menggunakan perangkat lunak untuk mengatur lalu lintas data di jaringan. Orchestrator menentukan kebijakan jaringan,
Controller memastikan lalu lintas data berjalan sesuai kebijakan tersebut. Edge devices menerapkan kebijakan di lokasi pengguna, dan security layer menjaga keamanan data. Jadi perangkat lunak ini secara otomatis memilih jalur terbaik untuk data Anda, memastikan koneksi yang optimal dan andal. Misalnya, jika koneksi internet utama terputus, SD-WAN akan secara otomatis mengalihkan lalu lintas data ke koneksi cadangan, sehingga bisnis Anda tetap berjalan tanpa gangguan. Ini adalah salah satu keunggulan utama SD-WAN dibandingkan teknologi jaringan tradisional. Ada 3 alasan utama mengapa SD-WAN semakin populer di Indonesia. Pertama, pertumbuhan ekonomi digital yang pesat. Semakin banyak bisnis di Indonesia yang mengandalkan aplikasi berbasis cloud, seperti video conference dan penyimpanan data online, yang membutuhkan koneksi internet yang cepat dan andal. Kedua, meningkatnya penggunaan ponsel. Di era smartphone ini, karyawan dan pelanggan semakin sering mengakses data dan aplikasi perusahaan dari mana saja dan kapan saja. SD-WAN memastikan koneksi yang aman dan andal untuk semua perangkat, dimanapun mereka berada. Ketiga, kebutuhan untuk mengurangi biaya operasional. SD-WAN memungkinkan perusahaan untuk menggunakan koneksi internet yang lebih terjangkau, seperti broadband, tanpa mengorbankan kinerja dan keamanan. Ini membantu perusahaan menghemat biaya operasional jaringan mereka. Bagian 4. Keunggulan SD-WAN, efisiensi, kecepatan, dan keamanan. SD-WAN menawarkan banyak keunggulan dibandingkan teknologi jaringan tradisional. Pertama, SD-WAN meningkatkan efisiensi jaringan. Dengan kemampuannya untuk memprioritaskan lalu lintas data dan memilih jalur terbaik, SD-WAN memastikan aplikasi bisnis penting selalu mendapatkan bandwidth yang dibutuhkan. Kedua, SD-WAN meningkatkan kecepatan koneksi internet. Dengan menggabungkan berbagai jenis koneksi internet, SD-WAN memberikan bandwidth yang lebih besar, sehingga aplikasi dan layanan online berjalan lebih cepat. Ketiga, SD-WAN meningkatkan keamanan jaringan. SD-WAN menggunakan teknologi enkripsi dan keamanan terbaru untuk melindungi data perusahaan dari ancaman siber. Bagian 5. Pertumbuhan SD-WAN, statistik dan angka di Indonesia. Pasar SD-WAN di Indonesia sedang berkembang pesat. Menurut riset IDC, pasar SD-WAN di Indonesia diperkirakan akan mencapai $270 juta Amerika Serikat pada tahun 2025, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 25%. Pertumbuhan ini didorong oleh faktor-faktor seperti meningkatnya adopsi cloud, transformasi digital, dan kebutuhan akan fleksibilitas dan skalabilitas jaringan. Secara global, pasar SD-WAN juga menunjukkan tren pertumbuhan yang serupa. Gartner memperkirakan pasar SD-WAN global akan mencapai $16 miliar Amerika Serikat pada tahun 2025. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share hanya di Joet Motivation YouTube channel. Stay tuned as we explore technologies shaping our world dan sampai jumpa di video selanjutnya. Hello Sobat Sains dan Motivation. Welcome to Joet Motivation YouTube channel. This channel is dedicated to inspiring you to rise up and reach your full potential. We share powerful motivational, technology and humorous content to keep you focused. Stay healthy and peaceful always. Selamat datang di dunia Metaverse. Sebuah dunia yang penuh dengan kemungkinan tak terbatas. Bayangkan dunia virtual tempat kita bisa bekerja, bersosialisasi atau berbelanja, semuanya tanpa keluar rumah. Di sini, batasan fisik tidak lagi menjadi penghalang. Raksasa teknologi seperti Meta, Google, dan Microsoft sudah berinvestasi besar-besaran untuk mewujudkan ini. Mereka melihat potensi besar dalam menghubungkan dunia nyata dan virtual. Tapi, apa sebenarnya Metaverse? Dan bagaimana teknologi ini bisa mengubah cara kita berinteraksi dan menjalankan bisnis? Mari kita jelajahi lebih dalam dan temukan jawabannya bersama. Di Metaverse, Anda bisa menciptakan avatar, identitas virtual Anda sendiri, dan menggunakannya untuk berinteraksi di ruang kerja, kafe virtual, bahkan konser digital. Dengan bantuan perangkat seperti headset VR atau aplikasi di layar komputer, Anda dapat memasuki dunia baru yang terasa lebih nyata. Metaverse ini didukung oleh dua teknologi utama yang sangat revolusioner, virtual reality dan augmented reality.
Keduanya memiliki peran penting dalam membentuk masa depan digital kita. Dengan VR, kita benar-benar masuk ke dunia digital yang sepenuhnya interaktif, memungkinkan kita untuk merasakan pengalaman yang sangat mendalam dan realistis. Sementara AR menggabungkan elemen digital dengan dunia nyata, menghadirkan pengalaman yang memadukan virtual dan fisik, sehingga kita bisa melihat dan berinteraksi dengan objek digital di lingkungan sekitar kita. Bayangkan bekerja di kantor virtual dengan kolega di seluruh dunia, berkolaborasi dalam ruang yang sama meskipun terpisah jarak, atau berbelanja dalam toko virtual yang terasa sangat nyata dan interaktif, seolah-olah kita benar-benar berada di sana. Perusahaan seperti Meta sudah meluncurkan Horizon Workrooms, di mana orang bisa melakukan rapat dalam ruang virtual. Brand besar seperti Gucci dan Nike juga sudah membuka toko virtual, memungkinkan pengguna untuk mencoba produk dalam dunia digital sebelum membeli. Hai, dari dunia sosial yang semakin terhubung hingga bisnis yang semakin dinamis, Metaverse menawarkan pengalaman yang lebih fleksibel dan interaktif tanpa batasan ruang fisik. Meskipun masih dalam tahap awal, Metaverse akan terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Dengan potensi yang begitu besar, kita bisa membayangkan masa depan yang lebih canggih dan terhubung. Tertarik dengan perkembangan teknologi terbaru? Silahkan gabung di channel kami. Hai Mi. Terima kasih sudah menonton video teknologi dan pertanian ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk tetap update dengan video kami berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Only at Joat Motivation YouTube channel. Hello Sobat Sains dan Motivation, welcome to @Joe Motivation YouTube channel. This channel is dedicated to inspiring you to rise up and reach your full potential. We share powerful motivational, technology, and humorous content to keep you focused. Stay healthy and peaceful always. Bayangkan bisa tahu kondisi kesehatanmu hanya dari pergelangan tangan. Teknologi ini benar-benar mengubah cara kita memantau kesehatan kita sehari-hari. Halo teman-teman, selamat datang di video kami yang membahas tentang teknologi kesehatan yang bisa dipakai. Kita sering banget dengar tentang teknologi kesehatan yang bisa dipakai, seperti smartwatch. Tapi, seberapa banyak dari kita yang benar-benar tahu semua manfaatnya? Tapi, sebenarnya, apa sih manfaatnya buat kita? Mari kita bahas lebih dalam. Teknologi seperti smartwatch bisa melacak detak jantung, kadar oksigen dalam darah, bahkan tingkat stres kamu. Semua ini bisa dilakukan secara real-time. Coba bayangkan, dengan satu alat kecil, kamu bisa tahu kapan tubuhmu butuh istirahat atau kapan waktunya lebih aktif. Ini seperti memiliki pelatih pribadi yang selalu siap sedia di pergelangan tanganmu. Kayak punya pelatih pribadi yang selalu siap sedia. Detak jantung? Cek. Oksigen darah? Cek. Cek. Tingkat stres? Cek. Semua informasi ini bisa kamu akses dengan mudah hanya dengan satu sentuhan. No blame. Tidak perlu lagi menebak-nebak kondisi tubuhmu. Dan yang terpenting, smartwatch bisa membantumu membuat keputusan yang lebih baik untuk kesehatan setiap hari. Kamu bisa menetapkan tujuan kesehatan dan melacak kemajuanmu. Misalnya, kamu bisa menemukan pola tidur yang lebih baik dan memastikan kamu mendapatkan istirahat yang cukup setiap malam. Mengatur jadwal olahraga yang lebih efektif dan memastikan kamu tetap aktif sepanjang hari. Atau bahkan mencegah kondisi kesehatan serius sebelum terlambat. Keren banget kan? Ini bisa menjadi penyelamat hidup. Teknologi wearable membuat kesehatan kita lebih mudah diperhatikan. Kamu bisa memantau kesehatanmu kapan saja dan di mana saja. Kamu nggak perlu lagi menebak-nebak kondisi tubuhmu. Sekarang, kamu bisa tahu dengan pasti. Ini memberikan rasa percaya diri yang lebih besar. Sekarang, kamu bisa tahu dengan pasti, semua data kesehatanmu ada di ujung jari. Teknologi ini benar-benar memberikan kita akses langsung untuk memantau kesehatan kapan saja dan di mana saja.
Revolusioner banget! Tidak peduli di mana kamu berada, kamu selalu bisa memantau kesehatanmu. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kamu tertarik pada konten seri teknologi dan kesehatan ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video-video kami agar menjadi yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari konten-konten teknologi dan kesehatan. Only at Joet Motivation YouTube channel.